Ayan na, ayan na. Hi, hi! Happy birthday! Ikaw. Magulit ka daw. Tay, happy birthday! Ilan taon ka na? Hello, Tay, happy birthday! Hello, Tay, happy birthday! More from you, ma. Ano? Tay, happy birthday! Sila mo na dalawa. Okay na. Happy birthday! Ay, happy birthday! Tay, ako na wala. Happy birthday, Tay! Ito na, ito na. Hey! Okay na to. Happy birthday, ano? Makain ka naman. Ano, dapat yung handa, may lechon, may ice, talaga. Baka may lalaki kasama. Pilos ka? Take out, pwede ba take out sila yung mga lalaki doon? Happy birthday! Saturday, happy birthday! Ay, Tay! Malalasing pa kami! So, kailangan namin mag-birthday! Happy birthday! Teka lang, teka lang. Ayan na, ayan na. Eat na ba? Ah. Happy birthday, Tay! Hindi ba kailangan mo boyfriend? Bigyan kita. Tatlo. May stock ba? Kuha ka lang sa stock room. Pipili ka na lang daw. Yes, ah. Happy birthday, Cyrene! Happy birthday! Salamat! Salamat sa lahat! Uy, wala ka ba? Salamat sa lahat! Natin. Happy birthday, Sar. More boyfriends to come! Umualugin! More boyfriends to come. Come! Okay na! Programming friend. Nakabisado niya yung mga Basta ko nga. Ah. Ayun na. Happy birthday, Sar. Okay na. Isa pa. Tatlong beses. Ang ganda niya. Ang ganda niya, oh. Dali na. Happy birthday, Sai. Isa pa. Happy birthday, Sai. Happy birthday, Tiny! Ipatay mo yan. Ikaw na. Walang tapilitan dito pero kailangan. Hey, hey. Birthday, Ty! More blessings to come. Friend, friend. Bate! Happy birthday, Tiny! Ang ganda mo! Ganda! Ay, lumabaya tayo. Oh, sino pa babate? Sino pa babate? Video to. Video to. Ay, happy Eat na ba? Oh, ito na. Happy birthday, Tiny! I love you, girl. Ayan, ang people eh. We always humble. I love you. Ako, Tiny. Meron lang walang yan sa ano nyo. Kailangan na. Pel. Walang na. Wala na. Ate Chris. Ay, happy birthday, Tay. Ano na, ipunta ko sa'yo ha. Pagka nakagiting-giting ako. Tay, ano na nga ba yung pakain mo? Bigay mo na sa amin kasi baka kami nagkikay tayo sa Kuya Kole. Kanina pa hating-hating yun eh. Hi, Tay. Happy birthday. Ang talaga ng moment. Happy birthday, Sai. Parang sakit.